Hello, testing, testing. Hello. Yeah, I am adjusting my camera a bit so that I don't have the window as a background. Okay. I think it's live already, right? Yeah. Is it on camera? Okay. Yeah. How's the sound? Yeah. Okay. Okay, I'm gonna admit. Hey, One more. go admit. Huh? Okay. Let me. Okay. Good. If anything, right, you want to tell me, you tell me in WhatsApp because I won't see my screen. Okay, the Annie is waiting for you. The Annie is waiting. Can you guys see my screen? Kalau satu lagi kena tambah lagi RM2. So mama ambil satu je. Tapi air ni banyak. Minum je lah. Jadi kita share. Tak, dia ikut kepala. Hai, pergi semua.
Hai cikgu, good, good afternoon semua cikgu. Sebenarnya David, nama saya David, so saya akan jadi host hari ini, saya akan jadi penceramah hari ini. Sebenarnya dekat sini, saya tak ada dekat Malaysia sekarang, actually. Saya dekat luar negara. And it's 1:30 a.m. here. Tapi saya memang sangat teruja lah, so excited. But I don't want them to Kita tunggu lagi supaya we have more people coming in. But meanwhile, cikgu-cikgu boleh tukarkan nama dengan nama and then kurungan cikgu dari sekolah mana. Okay? Saya nak semak dengan saya punya co-host. Soal tak berapa clear. Is it better kalau saya cakap macam ni sekarang? Saya tak cakap kuat lagi. Boleh dengar? Suara macam kembang. Okay, 1 second. Let me just change my audio. 1 second here. Better like this? Is this better? Boleh dengar, just jawab. Okay, 1 second. Saya ada lagi spare mic. Just let me see if I can pasang the mic. 1 second je. ada tiga actual POC, business POC, government POC. So kita berapa untuk berkenalan itu? Account receivable POC. Nanti POC tu akan menerima balik nanti. Dia tahu exactly apa information nak kena. Ya.
Okay, cikgu-cikgu, adakah saya lebih boleh dengar sekarang? Can you hear me better now Boleh. compared to just now? Boleh lebih jelas? Okay. Sebab saya sekarang tengah guna mikrofon yang hebat. So, mestilah boleh dengar lebih jelas. Okay. Jadi, sekejap saya nak tanya, saya boleh ada green light untuk mula ke tak? My team member, are we good to go? Is this live now? Okay, so yes, thank you very much. So sekali lagi saya nak sekali lagi saya nak memperkenalkan diri saya. So nama saya David, saya merupakan pengasas bersama bagi Arus Academy, iaitu penganjur bagi Bengkel hari inilah. Dan di Arus Academy saya juga merupakan ketua bagi program literasi media dan maklumat. Okay, saya buat seperti apa yang saya cakap tadi, David sekarang sebenarnya tengah berada dekat Amerika Syarikat. So I'm actually in the US right now. Di Nashville, saya tengah menghabiskan program fellowship, Humphrey Fellowship saya di Vanderbilt University di sini. Jadi walaupun bagi anda semua sekarang adalah masa pukul 2:30, tapi untuk David sekarang masa 1:30 pagi. Tapi tak apa, saya rasa this is a very good time for me to also tell you guys about all the amazing thing yang kami tengah buatkan, dan saya rasa ini memang berbaloi lah kalau saya tak tidur untuk buatkan bengkel dengan cikgu-cikgu semua. Jadi so apa yang kita akan buat hari ini, tapi sebelum itu bagi cikgu yang baru masuk, sila tukarkan nama cikgu dengan nama lepas tu kurungan cikgu dari sekolah mana, dan cikgu juga boleh type dalam chat cikgu dari negeri mana, ataupun cikgu dari sekolah ataupun universiti ataupun college dari mana. Okay. Jadi saya nak perkenalkan projek ini. So projek ini namanya Projek Pandai Media. Ini merupakan projek yang dibawakan oleh 3 agensi, iaitu Kedutaan Amerika Syarikat melalui grant mereka, Arus Academy dan juga program Media Education for All di bawah Arus Academy. Dan program ini merupakan program yang dapat sokongan daripada Kementerian Pendidikan di Malaysia. Okay, so jadi agenda hari ini kita mula lambat sikit tadi sebab ada masalah teknikal. Hari ini kita punya agenda ada lebih kurang saya harap boleh habiskan dalam masa 1.5 jam. So kita akan mula dengan ceritakan apakah itu Projek Pandai Media. Lepas tu kita akan memperkenalkan kepada cikgu tentang kad permainan Follow Me, iaitu kad permainan card game ataupun board game pertama di Malaysia yang mengajar tentang maklumat. Dan kemudian saya juga akan memperkenalkan tentang pertandingan Grand Kecil peringkat antarabangsa di mana cikgu-cikgu dan juga anak murid cikgu boleh menghasilkan projek komuniti bagi meningkatkan lagi kemahiran literasi media dan maklumat di kalangan komuniti cikgu-cikgu masing-masing. Okey, dan kita juga akan mendalami sedikit tentang mengapa pentingnya kemahiran literasi media dan maklumat perlu diajar. Kita akan belajar tentang permainan Follow Me ini. Kita akan go through a few rounds, simulasi, a simplified version, tapi permainan penuh. Cikgu boleh nanti minta dan kami akan bagikan kepada cikgu dalam pelbagai bahasa. Okay? Dan untuk habiskan bengkel hari ini, saya juga akan terangkan tentang langkah seterusnya. Apakah yang cikgu boleh buatkan selepas bengkel hari ini? What are the next step? Cikgu akan dapat isi borang maklum balas untuk dapatkan nombor 1 sijil dan juga 1 set kad permainan. Okay, saya juga bawa ada bersama saya kad itu. So let me show it to you how it looks like. Okay. So kad itu dia akan nampak macam ini. Okay, it looks like this, a card game. Okay. So cikgu akan dapat set kad ini dalam 3 bahasa. So kami dah sediakan permainan ini dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita, bahasa English dan juga bahasa Cina. So these cards will be available to you if you fill in our feedback form, dan juga nyatakan cikgu nak set permainan bahasa apa. Okay, jadi jom kita mula bengkel hari ini. So apakah Projek Pandai Media? So Projek Pandai Media ini bila kami nak memohon peruntukan untuk buatkan program ini, we have this driving questions, soalan panduan. Okay. Bolehkah literasi media dan maklumat diajar melalui pendekatan gamifikasi?
dan membawa perubahan positif dalam komuniti. Zaman sekarang memang banyak maklumat palsu di dunia ini. Okey, di Malaysia, di luar negara, mana-mana tempat sama sahaja. Okey, sebagai pendidik, kita punya cabaran utama adalah bagaimana kita nak mengajar anak murid kita supaya tak terberdaya dengan semua maklumat palsu ini. Dan cara yang terbaik bagi pendapat kami adalah melalui pendekatan gamifikasi. Spesifiknya melalui pendekatan permainan kad. Kenapa permainan kad? Sebab permainan kad boleh dimainkan di mana-mana sahaja. Cikgu punya bilik darjah tak ada komputer, tak apa. Just bawa kad masuk dan main. Seperti dulu kita ada permainan Scrabble, permainan Sahibah untuk belajar bahasa. Zaman sekarang kita ada permainan Follow Me untuk belajar tentang literasi media dan maklumat. Dan kemudian, we don't just want our students to learn kan. Kita tak mahu kita punya murid stop, berhenti pada peringkat belajar sahaja. Kita juga nak anak murid kita dapat membawa perubahan positif dalam komuniti. We want our students not just to learn, but after they learn, selepas mereka belajar, untuk membawakan perubahan positif dalam komuniti mereka. I can teach one teacher can teach 40 students, but these 40 students, 40 murid ini, dia boleh mengajar lagi 400 orang. So that's the power, okay, that we want to see it. Okay, jadi ada 3 fasa utama dalam projek Pandai Media ini. Fasa pertama adalah kami telah ciptakan kad permainan Follow Me bersama dengan pendidik, pengkaji, researcher dan juga pakar media dan maklumat. This is the first in Malaysia dan saya rasa among the very first in the world yang membuatkan pendekatan literasi media maklumat yang mengajar literasi media maklumat melalui pendekatan gamifikasi secara kad mainan. That's the first fasa, iaitu fasa pertama. Fasa kedua adalah kita akan menjalankan, that's where we are today, latihan dan juga bengkel untuk guru sekolah dan pensyarah universiti ataupun college. Dan fasa ketiga adalah selepas murid dah belajar, selepas cikgu dah jalankan aktiviti dengan murid, murid akan dapat menjalankan projek komuniti, okay, untuk meningkatkan kesedaran dan juga kemahiran literasi media dan maklumat. Okay? Just go next. Okay, so game ini, okay, let me just introduce this game. Game ini dia diciptakan untuk mengajar kemahiran literasi media dan maklumat, terutamanya specifically untuk 3 maklumat pembelajaran ini. Maklumat pertama, kita nak murid untuk menghayati ataupun memahami peranan media dan bagaimana ia mempengaruhi masyarakat. That's our first learning objective. Learning objective kedua, objektif pembelajaran kedua adalah apakah cara untuk menganalisis maklumat dengan kritikal, mengkategorikan kandungan media dan mengenapasi kesahihan dan credibility. Okay? Kita nak murid bila dia dapat maklumat, dia boleh analyze, dia boleh categorize dan dia boleh identify sama ada dia sahih ataupun tidak, sama ada sumbernya kredibel ataupun tidak. Dan terakhir, okay, of course, kita nak anak murid kita tahu apakah etika dan juga tanggungjawab mereka untuk menyebarkan maklumat. Okey, adakah saya sebagai murid ataupun sebagai rakyat Malaysia dapat maklumat terus saya kongsikan ataupun adakah saya perlu memikirkan tentang implikasi maklumat itu, tentang kesahihan maklumat itu sebelum saya kongsikan. Okey, itulah objektif yang ketiga. Okey, so 3 objektif pembelajaran yang dapat diajar melalui kad game ini. Okey. So, fasa kedua iaitu fasa sekarang. Kita setengah menjalankan latihan ataupun bengkel. Latihan ini dijalankan secara virtual, secara maya untuk 2 kali di Malaysia dan juga beberapa kali di luar negara. Okey, bagi sesi di Malaysia, hari ini merupakan sesi pertama kami menjalankan latihan atas talian ini, iaitu dalam bahasa Melayu. Okey, kami juga akan menjalankan latihan ini secara in person, secara fizikal di 2 lokasi, iaitu di Alor Setar dan juga di Kota Kinabalu. Dan kalau tak silap saya, dalam masa 2 minggu lagi, satu lagi latihan maya akan dijalankan, tetapi masa itu latihan maya itu akan dijalankan secara dalam bahasa English. So there will be 4 bengkel. Kalau cikgu tak sempat nak belajar dalam bengkel ini ataupun cikgu dah terlupa something that I say, apa yang saya cakap, jangan risau. Sekarang kami tengah live di YouTube. So soalan cikgu, kalau tak terjawab, cikgu boleh tengok balik video untuk belajar balik apa yang
tak dapat belajar, nombor 1, nombor 2, ataupun cikgu boleh tengok balik untuk dapatkan nota. Okey. Dan kalau cikgu ada rakan yang belum lagi ataupun tak sempat tahu tentang program ini, jangan risau. Bengkel itu akan sentiasa ada pada YouTube dan cikgu boleh minta mereka ataupun cikgu boleh mengajak mereka untuk tonton balik bengkel tersebut dan juga menjawab borang maklum balas untuk dapatkan set kad permainan. Okay. So this bengkel, yes, we are doing it live, but lepas live ini kita akan letak pada YouTube. Okay. Dan ketiga, of course, fasa ketiga kita akan menjalankan pertandingan grand kecil, which I will explain to you apakah pertandingan itu. So pertandingan grand itu, dia adalah berhasrat untuk murid mencipta ataupun ideate satu projek komuniti bagi meningkatkan kesedaran kepentingan literasi media dan maklumat. Okey, 30 projek terbaik akan dipilih antara semua negara yang kami buatkan aktiviti ini untuk terima peringkat sijil peringkat antarabangsa. Kami nak murid bukan sahaja cipta projek dan kami juga ingin murid dapat melaksanakan projek. Oleh kerana itu, kami juga akan berikan wang tunai untuk mereka buatkan projek itu. Okay, if they have any amazing idea, any amazing community project, don't worry, we will give you money if it's good enough untuk mereka laksanakan. So in a way, mereka boleh menjadi change maker masing-masing dalam community mereka. Pertandingan ini dibuka kepada murid ataupun pelajar di antara umur 13 ke 25 tahun. Tadi saya nampak ada soalan tanya, murid sekolah rendah boleh sertai ke tidak? Buat masa sekarang, not yet, tak boleh. Kami hanya hadkan kepada murid pada peringkat secondary ataupun tertiary sahaja. Dan murid akan menyertai pertandingan ini secara berkumpulan antara 2 ataupun 3 orang murid. Okey? Dan tarikh penting, this is very important dates, cikgu kena tengok. Okey? Number 1, okay, selepas bengkel ini, cikgu akan terima card game. Cikgu perlu melaksanakan aktiviti pendidikan literasi media dan maklumat bersama murid dengan menggunakan card game ini. Okay, kita nak murid untuk buatkan projek komuniti, yes, very important, tapi murid kita juga perlu dilengkapi dengan kemahiran untuk buatkan pertandingan, untuk buatkan projek komuniti tersebut. So during that time, they will get the time period untuk belajar daripada cikgu melalui game dan dalam minggu itu 29 to 5 November murid akan menghantar kertas kerja melalui Google Form. Pada 8 November kami akan mengumumkan pemenang negeri dan juga kebangsaan dan di antara 13 November ke 30 November projek yang terpilih akan dijalankan oleh pemenang. So you have 2 weeks time to actually execute the project. And then in December, kita akan jalankan satu lagi sidang kemuncak dalam talian di mana murid-murid Malaysia dapat berjumpa dengan murid-murid dari negara lain untuk saling berkongsi apa yang mereka buatkan. Dan pada 8 Disember hari itu juga, murid akan berpeluang untuk merebut lagi funding tambahan, duit tambahan untuk bring the project to the next level. Okay, so again, we want to empower our students so that they can empower their community. But first, before all this empowerment, kita kena empower dulu. Siapa? Cikgu dulu. So we have to empower the teacher. Kita perlu memperkasa guru supaya guru boleh memperkasa murid dan murid boleh menjalankan projek untuk meningkatkan lagi kemahiran di kalangan komuniti mereka. Okay? So apa yang menanti anda? Ini saat yang dinanti-nantikan. What is ahead of you? So number 1, cikgu akan menghadiri bengkel persediaan ataupun taklimat dalam talian untuk guru pengiring, which is what is happening here. Okay, pada penghujung latihan ini, cikgu akan terima borang maklum balas untuk cikgu isikan supaya dapat sijil penyertaan. Number 1, number 2 is that cikgu akan ada peluang untuk letakkan maklumat peribadi atau maklumat sekolah untuk terima set kad permainan ini. Okay. Murid pula, dia akan belajar tentang kemahiran LMM daripada guru yang menghadiri bengkel dengan permainan Follow Me. Okay? Dan mereka akan hantar penyertaan untuk pertandingan tersebut. Okay? Dalam itu, mereka akan dapat sijil penyertaan peringkat negeri. Next, projek terbaik di setiap negeri akan dipilihkan untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Okay? Dan at peringkat kebangsaan, they will fight some more to get the international recognition. Okay, of course, they will get money. Mereka dapat duit, dapat grant untuk melaksanakan projek tersebut. And finally,
for those who make it all the way to the end, they will get to present their project to their peers from around the world on what they have done, and they can get sijil pencapaian peringkat antarabangsa. Okay, so and of course extra money untuk menambahbaikkan lagi ataupun meningkatkan lagi projek mereka. Okay, how it looks like for teachers and students, the journey. Untuk guru, sama ada anda menghadiri taklimat dalam talian, which is what is happening now, ataupun bagi penonton yang baru tune in, you will watch the recording that is put up on YouTube, ataupun bagi cikgu yang berada di KK ataupun Alosa, anda boleh hadiri Bengkel secara in person, where we go more in depth. Online briefing hanya pendek, tapi the Bengkel in person akan lebih panjang. Okay. Lepas tu, guru akan menjalankan aktiviti ataupun kelas untuk mengajar murid menggunakan bahan Follow Me. Okay, the Follow Me card game not just come with the card, it comes with the manual, bagaimana untuk mainkan card itu, dan juga lesson plan. Okay, so it's all in one package. Cikgu boleh buatkan sama ada waktu co-curriculum ataupun waktu cikgu pergi relief, ataupun cikgu carikan masa yang sesuai untuk buat bersama dengan murid. Okay, bagi guru yang mengajar subjek bahasa, you can also integrate. Anda juga boleh mengintegrasikan permainan ini dalam lesson anda masing-masing in your daily lesson. Sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Cina ataupun bahasa English. Okay, and for the students pula, they will learn this skill from the teachers. Okay, so teacher will learn from us, and then teacher will teach it to the students. Okay, card game ini adalah diberikan kepada 150 guru pertama yang memohon. Okay, bagi anda yang tak terima, jangan risau, we also provide you with other virtual lesson aid. Okay, dan cikgu perlu hantarkan senarai nama murid yang terlibat dengan aktiviti dalam kelas ini. Okay, it's very, very important sebab kami dapat grant untuk menjalankan program ini, dan kami perlukan maklumat daripada anda supaya kami tahu how well are we doing, what can we improve, and who have we impacted. Lastly is the competition. Okay, so for teacher, your job is to guide the students to send in the proposal on the Google form. Bagi murid, mereka akan membina kumpulan form groups, and then they create project, create paperwork untuk take part, untuk mengambil bahagian dalam pertandingan grant kecil projek Pandai Media. Okay, so cikgu mesti terfikir. Bagi cikgu, you are always thinking, apakah rubrik pemakahan? So I'm going to tell you rubrik pemakahan upfront. Okay, very, very important. Kena mengenal pasti masalah. Okay, of course, when we are solving a problem, we need to make sure that we have done the research. Kita punya penyataan masalah dikenal pasti, dan kita boleh berikan penguraian tentang bagaimana kita mengenal pasti maklumat isu semasa tersebut. Okay, dan kita perlu, kalau boleh, ini is the extra points, berikan bukti usaha penyelidikan dan juga penglibatan komiti. At the end of the day, this is a community project they want the students to work on. Jadi, feedback, maklum balas, maklumat daripada community amat-amat penting. Okay, next is the actual solution itself. Okay, 32%. Okay, the solution must be realistic dan dapat dilaksanakan, dan dia perlu dihubungkaitkan dengan penyataan masalah dengan baik dan jelas dapat menyelesaikan masalah tersebut. Cadangan itu perlulah inovatif dan mempunyai potensi untuk impak komuniti yang besar. Okay, lastly, like I said just now, we are looking for project that have potential also. Okay, dia kalau boleh mempunyai potensi kemapanan, sustainability. Kalau duit tak ada dah, what can we happen later? Okay, sebab orang yang dapat card game, mungkin murid akan fikir kita mainkan card dengan warga tua di komuniti, ataupun dia gunakan card yang diberikan, ataupun dia mungkin fikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah literasi media dan maklumat dalam komuniti masing-masing. Yang ketiga, of course, every plan, we are giving you a grant money. Kami akan berikan grant money kepada murid projek yang terpilih. Of course, we want to know how you are spending the money. Okay, perbelanjaan yang dinyatakan perlulah realistik dan wajar, dan kami perlu nampak ada usaha untuk jimatkan perbelanjaan. How you do cost saving. And also kami nak nampak setiap duit yang anda terima, setiap ringgit anda terima itu, dia boleh mendatangkan impak yang besar, impak per ringgit. Okay,
Kalau kumpulan A, saya bagi RM500, dia boleh impact 5 orang. Kumpulan B, saya bagi RM500, dia boleh impact 500 orang. Of course, kumpulan B, dia akan dapat pemakaian yang lebih tinggi sebab dia menunjukkan nilai impak per ringgit yang tinggi. Okay? Then next, we want to see the action plan. Okay, we have the financial plan, pelan kewangan. We also have the pelan tindakan, action plan. Number 1, menyatakan tanggungjawab semua ahli kumpulan dengan jelas. Dalam tim masing-masing, siapa buat kerja apa. Number 2, pelan tindakan dirancang itu perlulah jelas, clear, realistic dan mempunyai garis masa yang mampu dilaksanakan. Again, coming back to realistic. Okay? Ketiga, kena nyatakan output projek yang jelas. Kalau projek ini saya bagi RM500, anda buatkan 5 bengkel. So 5 bengkel itu kira sebagai output projek. So the question is, sekarang kosong, 0 bengkel. How do we go from 0 bengkel to 5 bengkel? So kami nak nampak langkah yang praktikal dan jelas untuk mencapai output tersebut. Dan we also want to see, kami juga nak nampak ada membuat pertimbangan tentang potensi, cabaran dan juga langkah mitigasi untuk mengatasinya. Kalau program itu buat dekat luar, kalau hujan macam mana. Okay, so we want to see how you foresee, meramalkan cabaran yang mungkin timbul dan juga apakah langkah untuk mengatasi semua cabaran ini sekiranya ia wujud. Okay? If you look at my question, I have anak muda, I also have guru. Okay? Bila saya sebut tentang community tersebut bukan sahaja dalam kampung murid, bukan sahaja dalam pekan murid, bukan sahaja dalam rumah murid, tetapi sekolah juga merupakan satu community juga. Okay? So, ada 10% dalam kriteria pemakahan yang melihatkan tentang usaha untuk membangunkan community. So, this is where cikgu boleh bekerjasama dengan murid dengan rapat. Maybe it can also be 2 in 1. It's up to you and your students how you want to plan the project. Okay? Dalam 10 markah ini, kita akan nampak kepada pertama. Okay? Berapa murid yang dapat cikgu menjalankan aktiviti follow me? Sama ada 1, 2, 3 ataupun 4 kelas. Dan anda boleh terima antara 1 ke 4 markah. Nombor 2, kami nak nampak ada gambar ataupun video penglibatan komuniti sekolah dengan aktiviti follow me ataupun ada usaha untuk mewawarkan aktiviti ini kepada kalangan komuniti dalam sekolah. Okay, buat tujuan pelaporan kami akan minta untuk senarai nama sahaja, tetapi kalau cikgu bagi gambar atau video, anda boleh terima antara 1 ke 3 markah. Okay, dan ketiga, we want to know how good the project or how bad the project is, the card game is. So we actually work with a lecturer. Kami bekerjasama dengan seorang researcher untuk melihat penilaian keberkesanan projek. And I think this is very, very important information untuk cikgu juga sebab kami akan uji kemahiran murid pre dan juga post, and we can see where is the shortfall or what we do really good. Okay, for this solution. So kalau cikgu boleh berikan evidence, don't worry, we'll post all the questions to you. You just have to fill it in and either post back to us ataupun cikgu boleh scan and give it back to us. Everything will help you prepare it. But this is also optional because we want to know, is this a good card game? Can this card game really teach? We want to study the effectiveness of this program. Okay, saya nampak ada satu soalan daripada Cikgu Azila. Adakah permainan itu merupakan satu contoh projek yang boleh dikaitkan? Salah satu contoh, yes. Cikgu tak semestinya kena gunakan itu dalam the actual community project, tapi cikgu perlu buatkan aktiviti LMM dengan murid menggunakan kad ini. But if your project doesn't involve the card, that is totally fine. Okay, I hope that answer your question, Cikgu Azila. Okay, saya tengok ada soalan daripada Cikgu Awesome. Cikgu Awesome tanya, memang nama Awesome lah. Adakah penanya dapat pengiktiran BSKK? Yes, very good. We have a BSKK letter, okay, which we will send you another email, follow-up email, based on what you fill in the feedback form, including all the documents that you need, which has the BSKK letter as well. Okay, so saya nak teruskan supaya saya boleh catch on with the time. Okay, lastly, the final stage of the journey is to present your project. Okay, not all the project get to present at the final stage, but some project will make it. We will select 30 project. 30 project akan dipilih antara semua penyertaan. Okay, sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Thailand dan macam-macam negara. Okay, of all those project, we select the top 5 to be presented.
Okay, so in that session, these students, the top 5 team from the 2 best countries in the world, they will present the project. Okay, and if they are so amazing, some of the teams that they presented will get extra money to bring the project to the next level. Okay, so that's all of the briefing about the card game, about the pertandingan. If you have any question, type it in the chat. My colleague will help you answer that. But I'm a little bit behind time, so saya akan gerakkan dulu kepada bahagian seterusnya. Mengapa kita kena belajar? Okay. Tapi kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh type dalam chat dulu. Okay. So next, why do we need to learn, right? Apakah yang nak disampaikan dengan gambar di bawah? Cikgu boleh tak you typekan response. When you see this photo, if I don't tell you anything, what do you think of this picture? Apa yang cikgu terfikir? Apa yang dalam minda cikgu bila cikgu nampak gambar ini? Cikgu boleh typekan ataupun cikgu boleh unmute and say out the answer. Anyone? When you see this photo, what is in your head? Okay, I see got some chat. Berlainan persepsi daripada Cikgu Awesome, Cikgu Adiba. People perceive differently. Cikgu Dr. Masita, gambar yang dilukis. Gambar yang dilukis mengikut pandangan masing-masing. That is very, very correct. Okay, maklumat palsu daripada Cikgu Hanis. The same picture, different people will interpret differently. Kita semua ini manusia kan. So we have our own biases, we have our own experiences, and benda itu dia akan mempengaruhi bagaimana kami melihat sesuatu isu ataupun sesuatu perkara. Okay, let's look at the next example. So coming from this example, this is different people see differently. Now, do you think the same news, berita yang sama, semua media akan nampak benda yang sama? Ya ataupun tidak? Bagi sesuatu berita, adakah semua berita akan laporkan yang sama? Yes, I see so many no, tidak, dan sebagainya. That is correct. You know, when we see something, when a news happen, every media report it differently. They have their own intention, they have their own view. Now, why is that, right? Let's look at this example. Okay. Let's look at these 2 very interesting example. The first one, ini berita yang sama tau, Azmin dengan Khalid. Okay, this is our 2 XXX Menteri Besar Selangor. Okay, tapi you tengok berita yang sama. Ada yang kata dia Azmin kritik Khalid, ada yang cakap Azmin puji Khalid, ada yang cakap bitterness over Azmin. So what is it, right? It's the same news. Nampak tak semua berita tu lain, report lain-lain. Let's look at the next one. You know, again same news, berita yang sama ya. Dog alerts owner to dump baby. Ada bayi buangan. Anjing tu dia akan alert kepada owner, oh ada anjing, ada bayi di kat situ. Next one, berita harian cakap salahkan anjing, selamatkan nyawa bayi. Tapi tengok Metro, nyaris dipaham anjing. Same news, different angle, and the sentiment change. First 2 artikel cikgu baca, oh anjing tu bagus. Artikel ketiga, anjing tu jadi jahat pula. So as you can see, same piece of news, the report differently. So now the question is that, apakah yang mempengaruhi bagaimana berita itu dilaporkan? Kenapa The Star cakap anjing tu baik, berita harian cakap anjing tu baik, tapi Metro cakap anjing tu nak membaham bayi tersebut? Why? What makes all these media report the same news differently? Cikgu boleh typekan respons ataupun cikgu boleh jawab menggunakan mikrofon. Unmute and say your answer. Why? Why is this happening? Marketing strategy. Saya nampak Cikgu Adiba cakap. Ada lagi tak jawapan? Mengapa benda ini berlaku? Untuk tarik perhatian, marketing strategy, tarik perhatian, very, very good. But there's one very important factor here, which we'll go through it later. Okay? Media ownership, very, very good. We are coming to the next slide. Bagus, Cikgu Siti. Media ownership. So every media, whoever that owns them, they have their own political view, they have their own like secret agenda, they have, you know, and this
plays a role, dia memainkan peranan dalam jenis kandungan dicipta. Bagi conglomerate media, contohnya kita nampak The Star. The Star have so many different media, they are the radio station, all that. Maybe they have a certain intention what they want to report. Bagi agensi berita kebangsaan pula, contohnya Bernama, RTM, TV Al Jazeera, sudut laporan mereka lain pula. Ataupun kita ada media independent macam Malaysia Kini, macam Chili Sauce, they have a different view of the news as well. It all relates to pemilik media. Siapa milik media ini? Apakah agenda mereka? Sama ada mereka agenda ataupun tidak. Siapakah audience mereka? Okay, and that's the next one. Okay, siapakah audience mereka? Adakah audience mereka liberal? Adakah audience mereka moderate? Umur mereka macam mana? Adakah mereka nak jualkan kepada pembaca luar bandar ataupun bandar? So all of this affect what the media does. Okay, and another very good example, right? Recently, Rafizi, dia ada, kita punya menteri, dia ada debat bersama dengan YB Shahir, okay, tentang model baharu ekonomi Malaysia. Okay, tengok, kita ada media, mainstream media daripada Utusan dengan Cosmo cakap Rafizi menang. Okay, now follow me ya. Kita tengok, kita kepada Harakah pula. Totally different thing. Dia cakap, oh, Rafizi sebenarnya dia gagal tampil model ekonomi baharu. So again, there's no right or wrong here. Just that siapa yang laporkan, media apa yang laporkan, siapa pemilik media tersebut, media tersebut nak jual berita kepada siapa. All of this affects how a media report a news. That's why as media users, sebagai pengguna media, kita perlu lebih kritikal tentang maklumat yang diterima. We don't just want to take in the information without thinking, betul ke tidak? Kita seharusnya kritikal. Why Harakah cakap macam ini? Why Utusan cakap macam ini? Mengapa dia cakap macam, adakah dia betul ke tidak? Okay? So all of this, we need to think critically. Okay? It's very hard for us to tell people, oh, Harakah tu bagus, oh, Utusan tu jahat, Harakah tu jahat. So it's very difficult for us to convince people of that. But it's very, very important for us to give all the information to our students, memberikan semua maklumat ini, pengetahuan kemahiran ini kepada anak murid, kepada community, supaya community boleh buat keputusan. Adakah ini betul, salah, sahih, palsu? All these things, we need them to think of it themselves. Okay? And in this real world, right, there is so many things out there. It's very, very important for us to, it's not only important about the truth. Kebenaran tu bukanlah terlalu penting sangat. I mean, kemarin benar masih lagi penting, but also have to think about other things surrounding truth, right? It can be so many factors that affect it. There's another story, you know, there's this guy dekat bawah Azhar Ali, dia cakap dia dah menang semua ini, tapi dia sebenarnya tak menang. So all this information, we need to not only know about media, we need to also understand what is truth, what is not truth, and why is something not truth become truth. Okay? Kenapa sesuatu yang palsu boleh dikatakan jadi benar? Okay? So what will happen, right? Kalau kita punya masyarakat mempunyai literasi media yang tinggi, we have all these things. You know, we have enhanced economic opportunity, kita lebih aware tentang tanggungjawab dan juga hak kita sebagai rakyat Malaysia. The society will be more peaceful, everyone know everything, you know, we all have the ethics, if this is in a perfect world, literasi tinggi. Now, in an imperfect world, you know, people get cheated by phishing, you know, dia cakap, oh, you know, they give you a call and say, oh, saya daripada mahkamah, don't know what state, you know, anda ada saman ke whatever. All these things, if our people don't have the skill, they get cheated easily. Orang akan mudah terberdaya dengan semua maklumat ini. Okay, of course, that will create problem to our economy, and you know, it creates tension, you know, contohnya benda ni dia cakap pasal bangsa itu, bangsa ini. So it creates a tension as well. There's so many, you know, false information, hate speech, very, very important. Sebenarnya tak ada masalah, tapi dia pergi spread it and then become a problem. So all these things, we need to make sure we move from literasi rendah ke literasi tinggi. And it all starts from you. Okay? We need the teachers. Kami perlukan pendidik untuk, you know, prepare our students for this world that is so overwhelmed by information. Okay? Specifically, we have to teach our students these three things. I mean, there are many things we have to teach our students, but in this cut and this what we want you to focus on, if you can, on these three things. Number one, media responsibility.
how media can play a role, peranan, dan bagaimana peranan media ini mempengaruhi masyarakat. Kedua, dia dapat maklumat, analisis dengan betul, kritikal, kategorikan dan mengenal pasti sahih ataupun tidak, kredibel ataupun tidak. All these things we need to teach our students. The skill, okay, the media responsibility, the skill to analyze information, and lastly, your ethics. You know, when you get information, bila murid dah terima maklumat, apakah etika pengguna sebagai penerima berita ini, sama ada menyebar ataupun tidak, ataupun membetulkan dan sebagainya. Apakah etika dan tanggungjawab, ethics and responsibility. These three things. And these three things are the key education feature that we want the students to learn in our card game. Okay, so we talk about a lot of these things. Now let's go in depth into my favorite card game. Okay, follow me. Now the game is called Follow Me because just like in the real world, everyone is trying to get follower. Semua orang nak cuba dapatkan follower. Okay, ada cikgu di sini mungkin cikgu famous dekat TikTok or whatever. One of the things that you will be happy also if you get follower as well. So now in this card game, we're going to make everyone a media channel. Okay, we're going to make everyone a media channel, and your role in the game is to win the game. And how to win the game, bagaimana untuk menang game ini adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin, bukan sebanyak, dapatkan tiga follower. 3 follower cukup dah menang dalam game ini. But along that point, you have to make decision. Okay, so in this world, in this game world, we talk about ethics as well. This game world has ethic points. Okay, and this game world, again, I'm going to explain to you. Saya akan cuba menjelaskan permainan game ini dengan cara yang ringkas. Tapi the full game is a little bit more complicated than that, but it's also not super complicated. Tapi apa yang saya akan jelaskan adalah the gist of it, isi yang paling penting, rumusan permainan ini. Dalam game ini, inilah warga dunia yang wujud dalam game ini. Ada orang muda, ada orang tua, ada orang yang macam-macam lah. Okay, so let's look in that. Setiap rakyat dunia ini, number one, kita boleh nampak umur dia. Umur dia adalah dekat top right corner, okay, atas kanan. This is the age group. Tengok, tapi boleh tengok gambar juga, ada perempuan tu, ada lelaki tua, so on and so forth. That's the first demography. Kedua is dia tinggal di bandar ataupun dia tinggal di kampung, urban or rural. Yang ketiga adalah dia punya political view. Okay, sama ada dia moderate, liberal ataupun konservatif. Dan lastly is the number at the top left, that is their gullible skill. But tahap kesenangan mereka diperdaya. How easy are they to be cheated by other people? Okay, so the game is, in the world you have these 9 people, you make decision, you put token on them. Okay, if you put 3 tokens on that person become a follower. Okay, to win the game, untuk menang dalam pertandingan, dalam permainan ini, anda perlukan 3 pengikut. Okay, all good. Let's move on to who are you in the game. You are a media channel. Okay, every player you become a media channel. Okay, let me just see if I have the media channel here. As a media channel, you have a few things. Number one, you obviously have a name. Sama ada anda adalah media. Contohnya dekat sini kita ada penyampai podcast, penyiar langsung. And then we also have like contohnya radio, ataupun television dan sebagainya. Okay, so these are all the your role. And then each of these media, you have specific target audience. Okay, yang ternyata dekat bawah. Number one is, kamu punya audience, sama ada dia di urban ataupun di rural, di bandar ataupun di luar bandar. Kedua, umur mereka macam mana? Okay, adakah umur pengikut mereka muda ataupun tua? Ketiga, pandangan politik macam mana? Adakah pandangan politik mereka liberal, moderat ataupun konservatif? Okay, so every player is a media channel. You can only get people in your demography. Contohnya, orang ini dia boleh dapat luar bandar, umur ini dan juga liberal sahaja. Okay, orang bandar dia tak boleh jadi pengikut dia. Okay. So, looking at this, we know that in this world, in these 9 citizens dalam
dunia 9 warga ini, 2 orang ini boleh jadi dia punya pengikut. Boleh jadi tak semestinya akan jadi ya. They have the potential to be follower because dia orang tinggal di luar bandar. This 2 age group kita ada 3 orang ini. Okay, 0 to 10, 11 to 26. Lastly, political view liberal kita ada 1 orang itu. Sometimes they may have multiple criteria, sometimes they only have 1. It doesn't matter, as long as you have 1 dah cukup dah. Okay, as you can see here, orang ini dia ada 2 criteria. Okay, tapi sebenarnya 1 pun dah cukup untuk jadi follower. Okay, and these 2 people dia tak boleh jadi pengikut langsung. So if you are playing this game, you probably won't look at these 2 people. Okay, you care about these 7 people because these 7 people, they have the potential to be your follower. Okay, now every round you get an event. Okay, let's see what happened in this event. Pentas ais di Arctic telah pecah akibat perubahan iklim, climate change. You know, pentas ais pecah dan keluar. Okay, in every event card, you can see this icon here. This is the learning objective. Okay, if you are interested to know more in the guidebook, they also tell you how you can customize the game so that you can have different learning objective. Okay, so every event we start with the situation. You know, what is the situation? We give you a dilemma. We give you a situation. So over here, kumpulan yang menafikan perubahan iklim mendakwa pentas ais itu telah sengaja dipotong oleh ahli saintis iklim. Okay, ini macam conspiracy theory lah. Okay, so now every action card, every event card, dia ada 3 action yang anda boleh ambil. Sama ada anda nak laporkan teori konspirasi ini, okay, action hijau, tindakan hijau, ataupun anda nak laporkan berita ini dan jangan cakap pasal punca pentas ais sebab tak penting. It's not important to talk about why the ice have come out. Ataupun kamu nak counter, anda nak counter, okay, laporan konspirasi itu melampau, actually sebenarnya perubahan iklim berlaku bla bla bla. Anda nak laporkan maklumat saintifik berkaitan perubahan iklim ini. Okay, so now when you take the action, they will tell you a few information. Number 1 is on the left side. Okay, who can you put token on? So over here it says that you can put token on this person. Why? Because political view dia sama. Okay, political view dia nak konservatif. So jika anda membuat aktiviti ini, membuat tindakan ini, anda boleh letakkan token pada orang itu. Okay, all good. But you know, you cannot put it on that person sebab anda tak boleh dapatkan warga konservatif. Anda perlu dapat warga liberal. So walaupun kat ini anda boleh ambil tindakan ini, you have no effect because you cannot put token on her. She's not your follower. Okay, she cannot be your follower. Next is that on the other side is the minus sign. So you get to put token on, you also get to remove token, some of the action. Over here, this action tak payah remove, tak payah keluarkan apa-apa token. Now, this third one. If you take this action, obviously, teori konspirasi. Big no, negative. Shouldn't do it. Okay, tak patut buat benda ini. So if you take this action, your game will lose 1 ethics point. Now, the interesting thing is that this game punya ethics point bila dah habis semua, apa akan terjadi? Semua akan kalah. So if everyone do bad action, everyone lose in the game. Just like in the real world kan. Okay, mungkin ada orang buat jahat sikit, tapi kalau semua keep on buat jahat, dunia ini akan hancur. So if you do this action, we will lose 1 ethics points. Okay, lose all ethics points and everyone lost in the game. Okay, so now my question to you, is green action a good action for you as a podcaster? Sebagai seorang penyampai podcast ataupun penyiar langsung, adakah tindakan hijau itu tindakan yang baik dan sesuai bagi anda? Mengapa? Ya, mengapa tidak? Boleh type dalam chat ataupun boleh ambil dan cakap. Adakah tindakan hijau itu tindakan yang bagus ataupun tak bagus? Tidak, okay? Ada lagi tak cikgu yang nak jawab? Tidak, ke saya, okay. Now, very important, when you play this game, you are not playing as yourself, you are playing as this media operator. And in here, jawapan yang betul adalah tidak. Okay? Sebab
action ini, tindakan ini anda boleh dapatkan letak token pada orang yang ada political view konservatif. Tetapi konservatif tak boleh jadi follower untuk kamu, untuk anda. So no point to take this action because you cannot put token on her because she cannot be your follower. Okay, even though yes, dia match dari segi umur, tapi ini dia minta untuk match untuk political view. So even if you cannot, even you take this action, even if cikgu mengambil tindakan ini, cikgu tak boleh letak token pada dia. So that's why this is a bad action. You can still take this action, but nothing will happen. Actually, not nothing will happen. You lose ethics points. Okay, you lose ethics points and you cannot get her. You cannot put token on her. So this is not a good action. Let's look at the next action. Apa tu, tindakan kuning. Punca pentas ais pecah itu tidak penting. So you can put on conservative, which is again is this person, okay, and you lose for liberal. So now is this a good action? Probably not a good action also, because again, like just now, right, you can put on the conservative people, but conservative people cannot become your follower. So you cannot put it on conservative. On top of that, tambahan lagi, anda akan hilang token untuk liberal. And you know what? In this game, you need liberal because you want liberal people to follow you. So this is also not a good action. You don't get anything, you lose a token. So bad action. Okay? Let's look at the final action. Tindakan merah. Tindakan merah, anda akan hilang pada konservatif dan anda boleh letak token pada warga liberal. Okay? So, in this game, in this round, in this event, green, yellow, red. Which one is the good action for you? Is it green action, where you cannot put on the conservative people, or is it yellow action, same thing, conservative people, and you lose liberal, or is it red action where you can put on liberal and you lose conservative? Anda akan hilang konservatif. So antara tiga tindakan ini, hijau, kuning, merah, yang manakah lebih wajar untuk diambil dalam pusingan ini? Which one is the best action? Okay, Cikgu Nashida cakap merah, Cikgu Azila merah. Okay, jawapannya betul. Dalam pusingan ini, tindakan merah adalah tindakan yang paling wajar diambil. Anda boleh letak token pada warga yang boleh menjadi pengikut anda. Okay, so over here, the best action, okay, is to take the red action. But hold on, every media has a secret agenda. Okay, remember we told you just now, media have their own agenda. Now, this game, you get to have agenda as well. These are all the agenda cards. So in this game, in this round game, as a podcaster, anda ada agenda anda. Anda seorang pelampau. You are an extremist. You just want to let the world burn. Biarkan dunia ini terbakar. Okay, so let's read clearly what this secret agenda does. Mainkan tindakan hijau untuk setiap kad dengan tanda pelampau. Anda boleh letakkan satu token pengaruh pada mana-mana orang. Kad ini mesti dipaparkan pada permulaan permainan. So in this game, regardless of what you believe, what you want to take, because you are an extremist media, anda ada fikiran extremism, and this is an event that have the petanda, tanda untuk pelampau over here. You see the top left corner. This is the icon for extremist activity. So in this game, we have a few of this kind of event. Okay, so that means anda tiada pilihan. Sebagai seorang extremist, sebagai seorang media channel yang ada agenda extremism, you need to take the green action, even though it doesn't benefit you. Okay, so you cannot put the token, you cannot put this token, but you have one bonus. Anda boleh letak satu token pengaruh pada mana-mana orang. So despite all that, you can still put one token down. Okay, so now let's think about this thing, right? So again, in this game, every round can have different story. So as an educator, you can use it to do guiding question, like what I'm doing now. So untuk aktiviti ini, refleksi. Apakah contoh konspirasi yang anda lihat di dalam dunia ini? In this round, if you can see, we are talking about conspiracy theory. Okay, this person say that, oh, ice tu actually dia tak jatuh sebab panas. Dia tak jatuh sebab climate change. Dia jatuh sebab saintis pergi potong dia. I'm sure in our life we have other conspiracy theory also. Can you name some conspiracy theory you see in the media?
Boleh tak cikgu menyatakan apakah contoh teori konspirasi lain yang cikgu pernah nampak dalam media? Ataupun cikgu pernah encounter? Teori Illuminati. Yes, betul. Illuminati. Okay. Betul? Lagi? Sebenarnya banyak teori konspirasi. Especially masa during COVID, cikgu mesti dapatkan message yang cakap 5G tower boleh menyebabkan COVID, ataupun vaksin tu boleh dia ada microchip, nanti cikgu buat vaksin dia akan letak microchip dalam badan. So there's a lot of conspiracy theory. So all of this event, all this cut, right, we actually use real world example. We refer to real world example. Okay. So now the question to you is also, when teacher do this activity, bila cikgu buat activity ni, cikgu boleh bincang dengan murid. Mengapa orang akan percaya pasal teori konspirasi? Beras habis. Yang itu saya tak pasti. So, saya tak berani nak kongsi. Beras habis tu konspirasi ataupun tidak. Tapi soalan saya kepada cikgu, kenapa orang percayakan teori konspirasi? Ada orang percaya, pernah dengar kan? Ada orang percaya dunia ini bukan bentuk sfera. Bumi ini dia tak ada bentuk sfera, dia bentuk rata sahaja. Okay? Banyak teori konspirasi. Kenapa orang akan percaya? Okay? Tak terkeluar dah. Kenapa orang akan percaya pasal teori konspirasi? Even though sometimes teori konspirasi ini dia nampak macam very ridiculous, tapi orang tetap akan percaya. Mengapa? Contohnya teori Illuminati, kenapa dia percaya? Okey, Cikgu Azizah cakap panic. Betul? Panic? Okey, lagi? Think about it, right? Kenapa kita ada golongan anti-vaksin? Kurang membaca, okay? So sebenarnya kita lihat ada 3 sebab sudut pandangan berbeza. Yang pertama, teori konspirasi dia ada cerita yang menarik. Contohnya saya cerita pasal asal usul COVID. Saya cerita pasal ada dalam magma, ada orang cipta virus, so it become very very interesting story. Okay, so people would want to accept that if it's a very interesting story. Ataupun kita ada bias kognitif. Saya baca semua orang cakap, mestinya betul. Okay, ada banyak orang cakap pasal beras tak ada, mesti beras tak ada tu betul. Ada orang cakap pasal benda ni berlaku, mesti benda ni berlaku. Okay, tapi kita kena fikir, walaupun ramai yang share, tak semestinya ia betul. So there is this bias that we have in our brain. Okay, ataupun, Dunning-Kruger effect kita panggil. The less you know, the more confident you are. Pernah nampak tak? Saya pernah nampak dekat Twitter, ada warga Twitter, dia pergi betulkan doktor. Dia cakap, oh, you are wrong. And then orang tu cakap, I'm the doctor and who are you? You are just someone. So sama juga, sometimes kita fikir kita ni tahu banyak benda. We know everything. So we will very confident that what we know is true. But sometimes, apa yang kita tahu itu tak semestinya betul. So we need to reduce this kind of confidence. Confidence is bagus, tapi confidence in the wrong way. Okay? And lastly, conspiracy theories spread because media spread them. Okay, so in this case, as you can see, why would this media do it? Even though dalam situasi ini, Anda sebagai podcaster, you do this action, you don't have benefit. But why do you still do it? Because you have a secret agenda. You are an extremist. You have a secret agenda. So sometimes media do that also, even though it doesn't benefit them. Even though sesuatu tindakan itu tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka, ataupun kepada masyarakat, mereka akan tetap melakukan benda tersebut. Sebab, because they like to do it. Let's look at the next news. Okay. Oh, this is a news about about army. Pegawai askar wanita mendakwa unit tentera telah membuatkan pemeriksaan dara ke atas rekrut. Tetapi berita ini dinafikan oleh Ketua Panglima Tentera. Okay. Again, we can see here, there is this icon here. We are no longer talking about extremism. This is on NGO. Okay. So now NGO say, females right. Okay, kumpulan NGO hak wanita. Dia mendesak kerajaan patut buat siasatan. Tengok dakwaan ini betul ataupun tidak. Okay. Now, again, same people, but now your secret agenda is feminism. Anda media yang mendokong hak wanita. Okay. So in here, your special power is Anda memerlukan 2 token pengaruh untuk dapatkan wanita liberal.
kad ini mesti dipaparkan pada permulaan permainan. Tadi kita cakap kan, nak dapatkan follower kena letak 3 token. Tapi sebab anda feminis, 2 token sahaja. Kamu letak 2 token, orang tu tak jadi follower anda. So in this case, you can get these people. Sebab anda sekarang adalah surat khabar. Surat khabar dia target kepada rural area, older people and conservative people. So over here, these are all the people that you can get. Okay, yang ada potensi. Okay, now what action do you want to take? You want to take the green action? You can put 2 on female. You want to take the blue action, the yellow action, or you take the red action. Again, as you can see here, if you have feminist media, you would prefer to take the first one because you can put on female. Okay. So if you put the action there, then it benefits you because you only need to have 2 tokens to get this as your follower, and you don't lose any ethics points. Okay, so reflexy. How feminism can allow you to get follower? Well, as we can see here, because female followers you can easily get, anda boleh dapatkan pengikut wanita dengan lebih senang because you only need 2 token. Orang biasa kena 3, tapi untuk wanita anda perlu 2 sahaja. Jadi sebagai satu media yang ada agenda feminisme, you want to do action that makes the female happy, like this one. You want to report this one and talk about why women always become, mangsa gangguan seksual. Okay, so it's a very good action for female. Female would like this kind of action. Okay, as you can see here, kalau anda buat tindakan ini, you get 2 female. You get to put on 2 female, and then you lose male, which is okay. Okay, but the other 2, you actually lose female. So sebagai media yang ada agenda feminisme, you want to take action that allows you to get female. And there are also other media that has this kind of gender bias. So you can see here, Joe Jonas in his divorce, he actually used his PR power to make himself look like he's such an amazing guy. Okay, so that people would want to support him in the divorce. We also see that story with Johnny Depp and so on. Okay, we also can see how media with their agenda, they can manipulate the news. So you see the same news but in different way. So very good example also is the peperangan antara Rusia dan juga Ukraine, di mana you see Putin, dia menggunakan media untuk menjelaskan bahawa peperangan ini adalah perlu untuk mempertahankan keselamatan negara. Again, right or wrong, it's very hard to tell, but we definitely know that media ada agenda dia yang tersembunyi ataupun tak tersembunyi. Okay, so the next berita is a bit more interesting. This is not a berita card. This is a special action card or the blue action card. Tadi kita cakap kan, tindakan ada 3. Sama ada tindakan hijau, kuning ataupun merah. Ini adalah tindakan biru. Kad tindakan biru ini anda boleh beli. Okay, if you get this card, you buy this card. So for example here, this one allow you to arrange untuk lihat 5 kad peristiwa pertama, susun ikut urutan anda suka dan letak balik kepada deck. Okay, so this allow you to do that. Just like in the real world, if you have AI, you can predict what is going to happen. Okay, or this one, kempen rakyat membantah kerajaan mengawal media. Okay, dalam kad ini, siapa yang buatkan tindakan hijau kepada kad peristiwa kerajaan, dia tak boleh ambil tindakan dan dia hilang 2 token. So this is also very very powerful card. Whoever yang nak sokong kerajaan, dia akan terkena kesan ini. Okay. Now, sebelum kita nak celik media, kita kena celik minda dulu. So when we think about these 3 learning objectives, these are the questions that we need to want our students to learn. When talking about peranan media dan bagaimana ia mempengaruhi masyarakat, siapa yang menulis maklumat ini? Kenapa maklumat ini ditulis dan disebarkan? Adakah maklumat ini berasas dengan bukti? Carikan berat sebelah. Okay, media may not always be neutral. What kind of bias are they? And when they do certain things, is there a secret hidden agenda? Okay, as we can see previously, dalam contoh yang 2 contoh sebelum itu, contoh pertama, media itu dia ada agenda nak kongsikan apa tu ideologi ekstremisme. Second one pula kita tengok media yang nak cuba mendokong apa tu konsep feminisme. So every media they have their own hidden agenda. They want to do certain thing, and all of this dia boleh cikgu boleh bagi murid merasakan
efek ini sebagai seorang media yang ada agenda masing-masing. Ada 10 agenda dalam kad ini, and setiap kali murid main dia akan pair up different media with different agenda. So every game is a new learning experience. Yang kedua, bila dapat maklumat, kena cari adakah maklumat ini sahih, tak sahih, adakah dia kredibel ataupun tak kredibel. Dan bagi murid pula, kita nak mereka belajar pasal ruang gema. Okay? So dia kena cari, sebab saya punya kawan semua cakap pasal beras tak ada. Tapi adakah beras betul-betul tak ada? We have to be aware of that. Just because all of our friends say it, doesn't mean that that's true. Okay? Same thing also understanding biases. Okay? So contohnya, kalau saya tak tahu pasal perkara itu, adakah pandangan saya lebih penting atau adakah pandangan saya lebih berasas berbanding dengan orang yang lebih berpengetahuan? Contohnya, saya bukan doktor, jadi saya tak akan pergi argue dan cakap vaksin itu tak bagus untuk anda. Sebab saya tak ada doctorate in vaccine ke whatever. Saya cuma insan biasa. Okay, so if I know that, if I'm aware of that, I wouldn't go and share information about how vaccine is bad for you because I don't think I know enough to share that. Okay, dan siapakah saya kalau saya bukan doktor? You know, if I'm not a doctor, why would I share this kind of information? So be aware of all these biases. Be aware of your own biases. You know, what do you know and what do you not know? Lastly is etika dan tanggungjawab untuk menyebarkan maklumat. Jika anda diberi sesuatu berita yang tak sahih, adakah anda perlu kongsikan? You know, apakah cara yang terbaik? Mungkin nak semak tajuk, nak semak penulisnya. Kalau saya bagi tahu sesuatu, bagi tahu anda, saya baca dekat blog someone yang cakap COVID vaccine tu ada microchip. Now, are you going to believe that? Or are you going to believe it's something in the journal, you know, yang disokong oleh doktor? So which one you want to believe in? So check your sources, tengok sama ada sumber tu dia sahih ataupun sumber tu boleh dipercayai ataupun tidak. Okay. Another good tips is that if someone share the information using a real world name, contohnya saya tulis dekat surat khabar tentang benefit untuk kebaikan mengambil vaksin dan saya sign dekat situ Dr. David daripada Hospital UKM. So if I use my real identity, most likely I'm telling the truth sebab saya takut masalah tu terkena balik kepada saya. Okay. And number 3 is very, very important. We call this a click restraint. Sebelum klik butang kongsi, sebelum klik butang share, fikir dulu apakah implikasi kalau saya sharekan perkara itu. Apakah implikasi kalau saya sharekan tentang sesuatu maklumat yang saya tidak pasti betul ataupun tidak. Okay, semak niat anda. Number 4. Okay, sometimes people know it's wrong, people know it's false, but they still want to share it because they have their own individual agenda. Media ada agenda dia, tapi sometimes kita pun ada agenda. Contohnya, tadi cikgu sebut pasal beras tak ada. Now, kita boleh nampak dalam naratif cakap pasal beras tak ada, kita dua kemah. Satu yang mungkin dia lebih pro kepada kerajaan semasa. Satu lagi mungkin dia lebih pro kerajaan yang ada hasrat untuk mengambil alih. So, maybe when we share the news, when your friends share the news, think about why they do that. Okay, adakah dia share semata-mata nak kongsikan maklumat ataupun dia share sebab dia nak anda fikir buruk ataupun bagus pasal kerajaan semasa. Okay, apakah niat tersebut? Okay, so again, I want to end the game discussion with this quote, right? In today's world, with so much information online, it doesn't matter where we see the news. Really, you baca berita tu dekat sini ke dekat sana, tak penting. But it's very, very important for us to know how the news is made and where it comes from. So this is very, very important. And why the news is written that way. Okay? Berita, maklumat yang kita terima melalui pelbagai media, kesahihan tu sangat-sangat penting dan kita juga kena tahu juga mengapa berita itu ditulis dengan sudut itu. So all these things are very, very important and we hope that cikgu-cikgu, para pendidik boleh mengajar anak murid dengan menggunakan set kad permainan. Set kad permainan? Follow me ini. Okay, langkah seterusnya. So we have gone through step 2 already. I've explained to you step 1. So step 2 is almost finished. Now let's get ready for step 3. Step 3, nanti dalam borang maklum balas, cikgu akan terima cikgu akan dapat peluang untuk tuliskan maklumat untuk dapatkan kad. Okay, again saya nak repeat lah. Kad ini kami ada 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa English dan juga bahasa Cina.
Okay. So nanti bila cikgu buatkan isikan borang, cikgu kena indicate cikgu nak bahasa apa. Okay. Dan cikgu boleh dapatkan kad, we'll post it to you for free. Cikgu boleh buatkan aktiviti dan bilik belajar bersama murid untuk ajar mereka pasal literasi media dan maklumat. So this is the next stage. Okay. You get the card game, or you can use our resources, which we will send you an update email after you dah isi betul borang maklum balas. We send you an update email with all the resources you need if you haven't get the card yet, or if you didn't get the card. Okay. Hopefully kami harap dalam masa 2-3 minggu ini cikgu akan dapat kad permainan ini. Okay. It's going to be first in the world, and you'll be the first in the world to see and play with the cards. Okay. So we'll give the cards to 300 teachers throughout. So first come first serve. Pastikan cikgu isikan set and cikgu nak dapatkan bahasa apa. And in return, we only ask for one thing, is that bila cikgu dapat aktiviti dengan murid, we would love it if you can send us a name list. And sending us a name list is also a requirement to take part in the competition. Okay. So very easy, we'll send you also another update email untuk bagi tahu cikgu bagaimana untuk isikan. We'll just send you Google Sheet, cikgu isikan, that's it. Okay. Kalau cikgu rasa nak berkongsikan gambar, berkongsikan berita baik, we are more than happy for you to do that for us. Okay. So 3 langkah seterusnya untuk warga pendidik. Step 1, isi borang maklum balas untuk dapatkan sijil dan dapatkan set kad permainan Follow Me, which will be delivered to you in the next 2 to 3 weeks. In the next 2 to 3 years. Step 2, in the Follow Me card game, there is a lesson plan. Cikgu boleh buatkan lesson plan itu bersama dengan murid. Okay, untuk mendekatkan mereka dengan literasi media dan maklumat. Ataupun kalau tak mau tunggu kad itu, which I recommend you to wait for the card, kami akan kongsikan bahan pengajaran kepada cikgu tanpa ada kad. But with or without card, you need to do an activity with students so that students learn about media literacy. And next is that you guide the students for them to write the kertas kerja. For a simple kertas kerja, kami tak minta benda yang canggih-canggih. It will just be, I think, 4 or 5 different short essay, not more than 200 words. Okay, tak lebih daripada 200 patah perkataan untuk berikan deskripsi masalah, deskripsi solusi, deskripsi tentang pelan kewangan dan juga pelan tindakan. Only 4 questions to answer. Okay, and that's it. We are ahead of time. We have another 15 minutes for the ask question, but I would love it if you can use this time to fill in untuk isikan borang maklum balas. Okay, ada sedikit pembetulan di sana, bukan 100 guru pertama, tetapi 150 guru pertama di Malaysia. Okay, so jadi cikgu boleh isikan borang maklum balas. Saya punya team akan kongsikan link itu dalam chat. So kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh typekan dalam chat ataupun cikgu boleh tanya secara unmute. Okay, inilah tarikh-tarikh penting yang cikgu perlu ingati. Awal bulan Oktober sehingga hujung bulan Oktober, cikgu akan terima kad permainan. And then you have about 1 week to do the card game and also get the students to write the kertas kerja. And then we'll announce. It's going to move very, very fast. Okay. So if you have any question, you can type in the chat. Murid pendidikan khas, kalau murid pendidikan khas tu orang panggil apa, high occurrence ataupun high functioning dan mampu buatkan lengkapkan tugas, we don't see why not. And we will welcome them to do it. Pendidikan khas mungkin mereka juga ada keperluan untuk, bukan mungkin ada, confirm mereka juga ada keperluan untuk belajar tentang literasi media dan maklumat. Any other question? Bagi cikgu yang baru masuk ataupun miss a big part of the training, jangan risau. Training ini sedang berlangsung di YouTube, which means that after the training is finished, you can rewatch it and get all the information that you need. Okay, we are available to you through all the other social media channel, which you can see here. Okay, you can find us on our website, mifa.arus.cc. You can email it to us. This is our website for our Media Education Academy. Kalau cikgu nak belajar lebih pasal media literasi, cikgu boleh sertai khusus 12 jam kami secara asynchronous online on the second link. Ataupun cikgu boleh melawati website Arus Academy. We have a lot of social media channel. We are on Telegram, we are on TikTok, we are on Facebook, we are on Instagram, we are on YouTube, we are on Twitter. Because we teach media literacy, we also want to make sure that we are on social media also. My team member will share to you all the links of the social media in a bit actually. So if you have any question, email it to us, PM us on Instagram,
On Instagram, we are called Media Edu for All. Facebook same, TikTok same, YouTube also same. So kalau cikgu cari dekat all the social media, just type the link, you can get all the information. Also in the email, we also send you all this link later. Okay, but if you have the time after EC, after the EC Borang Maklum Balas, cikgu boleh likekan social media page kami because we also want to have followers. Kami juga nak ada follower juga. So please follow me, follow us. Okay, ada apa soalan cikgu? Boleh tanyakan dalam chat ataupun boleh unmute dan tanyakan secara voice. Saya akan stay dalam call ini untuk lagi 8 minit. We'll end the call. We'll end the Zoom in at 2:55. Just 5 minutes before our designated time. So kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh tanya dalam chat ataupun cikgu boleh unmute and ask your question. Or if you cikgu rasa segan nak tanya dekat sini, cikgu boleh contact kami melalui media sosial kami ataupun melalui email, which is displayed now. Let me just give you the link to Telegram also in case you prefer untuk PM kami melalui Telegram. Just make sure that I have the link. Just make sure I have the Telegram link. Okay, saya dah pastekan link kepada kumpulan Telegram kami. Okay, cikgu ada soalan cikgu boleh tanya ataupun cikgu juga boleh email us. This is the email link. Go to our website or follow us on social media, PM us on Instagram, follow our YouTube, follow our Twitter, so on and so forth. Okay, let me see if Media Edu for. Oh, tak ada lagi follower baru. Okay. Kalau cikgu nak follow, cikgu boleh follow kami di Instagram, Media Edu for All. Okay, or on YouTube. Let me just see if I can copy the Instagram link. Okay, Instagram just cari Media Edu for All. Yes. Saya tengok ada 2 follower baru dah. So come follow us. Kami pun ada agenda khas juga. Our secret agenda is we want you to learn media literacy. Dalam borang itu ada tarikh 26 September, so klik itu ya. Borang apa ya cikgu? Borang maklum balas ke? Borang maklum balas. Kejap, saya nak checkkan, saya nak semak dulu maklumat itu sebelum saya berkongsikan. Cikgu tanya soalan tentang 2. Dalam beranda pilih bilangan tahun mengajar. Untuk soalan bilangan tahun mengajar, cikgu just isikan tahun berkhidmat sebagai pendidik sahaja. Saya rasa saya tak jumpa soalan cikgu tanya pasal 26 September. Adakah cikgu klikkan link yang betul? Oh, yes, correct. 26 September saya rasa ada typo dekat situ, sepatutnya 27 September. Terima kasih cikgu untuk bagi tahu tentang typo. Tarikh latihan bukan 26, 27. Tak dapat pilih tahun mengajar. Yang tak dapat pilih tahun mengajar tu apa error message yang dia cakap? Saat saya tengah test lagi borang itu, untuk pastikan
saya boleh jawab soalan cikgu. Yang itu cikgu kena tekan, lepas tu kena drop down tau. Dia ada banyak pilihan jawapan drop down. Sekejap saya nak kongsikan skrin saya. Bila cikgu isi untuk soalan ke yang ini, cikgu boleh drop down dan pilih. So, saya rasa tiada masalah untuk dapatkan jawapan yang betul. Kalau ada masalah, cikgu Yeni, mungkin cikgu Yeni boleh isi secara guna komputer. So, dalam komputer memang tak ada masalah. Dia boleh drop down dan pilih option. Okay, kita ada lagi 2 minit. Cikgu ada apa soalan lagi tak? Kalau ada soalan, cikgu boleh type dalam chat ataupun cikgu boleh unmute dan tanyakan soalan. Okay, terima kasih Cikgu Shi. Oh, saya lupa satu perkara sangat-sangat penting. Boleh tak cikgu buka kamera? Let's take a group photo sebelum Bengkel ini habis. Cikgu boleh tak buka kamera so we can take a group photo? 36 peserta dalam call ini. Okay, Rex, can you help to take the photo? I already stopped sharing screen. Okay. Okay. Rex, can you give countdown untuk take photo? Okay. Tak semua cikgu buka kamera. Okay, everyone buka kamera. Kita panggil dulu cikgu-cikgu. Okay. Rex, can you give countdown untuk take photo? Okay, Rex, I'll count down for you. You take photo. Okay. Okay, ready? Okay, saya kena ambil 2 kali sebab terlalu banyak orang. Saya kena 2 screen. So screen pertama, saya pun tak tahu cikgu dekat screen pertama kedua. So cikgu just senyum untuk 10 saat. Okay, let's take a photo. 1, 2, 3. Okay. Okay. Next page. Did you get that? Yes. Okay. Grup seterusnya. Untuk gambar kedua. Okay. Screen kedua. 1, 2, 3. Okay. Yes. Okay. Okay. So masa pun dah tamat dah. It's 2:55 now. Sorry, it's 3:55 now. Thank you so much semua cikgu atas penyertaan cikgu dalam pertandingan ini. And may the odds forever be in your favor. Good luck to you. And thank you so much for joining the workshop. Terima kasih kerana menyertai Bengkel ini. Kalau Dewi ada tersilap cakap ataupun tersasul cakap, saya nak minta maaf lah. So thank you so much and have a good day. Bye-bye. Bye everyone. Look forward to your submission for the competition. And good luck. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Cikgu Azila. You're welcome, Dr. Mashita. You're welcome, Cikgu Siti. Have a good day. Bye-bye, everyone. I'll end the call now. See ya.